Hayigsoon, um, nganong kailangan man nato mag-pray, nganong kailangan man nato makipag-communicate sa Ginoo, nganong kailangan man nato kag-istorya sa Ginoo, nganong kailangan man nato ang Ginoo, nganong kailangan man nato siya sa tanang higayon. And gusto lang ti katubugon, nganong kailangan nato ang Ginoo, it because siya ang makahatag sa atua o kanang lunas, no? Siya ang makahatag sa atua o mga gipangayo nato. And kini nga pag-ampo para pud ni siya sa atong kinabuhi na mag-grow ta dili lamang sa physically, nindot ang atong lawas, nindot ang atong physical, walay mga balatian, no, walay mga sakit, but i-pray pud nato ang atong spiritual nga estado, no, atong i-check ang atong spiritual nga kinabuhi or ang atong spiritual nga bahin. It because sometimes sa atong atiman sa atong kaugalingon kay exercise ta matag adlaw, it's okay, no, okay kayo na it because gialagaan nimo nato ang atong kaugalingon. But usahay nakalimutan nga naa pud ay tay ikaduha nga bahin, which is ang atong spiritual nga kinabuhi. And nakalimutag ampo sa atong spiritual nga kinabuhi. And kini nga video atong i-pray ang atong spiritual nga bahin nga mas lig-on pag-usab ang atong kanang pagtuo diha sa Ginoo. And pwede ko ninyo sabayan sa pag-ampo kung bisan unsa nga posisyon nakahigda man ka nakanuhod, at as long as naka-pray ka, okay na kaayo na, no? And mag-ampo ta. Almost precious Heavenly Father, Lord God, kini nga prayer about ni siya sa amo ang spiritual nga bahin, spiritual nga kinabuhi. I pray, Lord, lig-uno nimo pag-usab ang among kanang spiritual nga kinabuhi. Dasiga kami Ginoo nga dili lamang kami magdasig about sa among physical, walay mga balatian, maayo ang among panglawas, maayo ang among kahimtang dria. But Lord, dasiga pud usab ang among kanang spiritual nga bahin. Lig-uno nimo ang among spiritual nga mas dako pa kaayo ang among tuo o ang among relationship diha kanimo Ginoo. And among i-pray Ginoo ang among spiritual nga bahin dili kanang maluyahon. Kung galuya ang among spiritual, Lord, naay kanang epekto ang among physical nga kinabuhi. But through your help, Lord Jesus, lig-uno nimo ang both physical o ang among spiritual Ginoo na mas madasigon pa kami Ginoo sa pag serve diha kanimo Lord. Giyahan nimo kanunay Ginoo ang among spiritual, Lord, na mas kanang lig-on Ginoo para mas daghan pa kami ma-influence nga tao Ginoo nga ipaila ka Ginoo sa ilaha. Lord, banan nimo kami Ginoo sa matag adlaw namong kinabuhi, and batbatak nimo kami Ginoo sa imong tabang, and lig-una nimo ang among pagtuo. Kining tanan Lord nga among pag-ampo mo lamang ito ganda kanimo. In Jesus name we pray. Amen and amen.